Ni asubuhi nyingine tena, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, tumekutana tena katika habari za leo. Hii unayoitegea sikio na kuitizama ni Kwetu News 24 media, ambayo inakupeperushia matangazo yake katika lugha na tukufu la Kiswahili kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zikiwa ni habari za vita pamoja na matukio mengine ya usalama pamoja na siasa kutoka nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan kwenye mashariki mwake. Tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook, YouTube pamoja na mitandao mingine. Ukiandika Kwetu News 24 utakuwa umekutana nasi kabisa. Ikiwa ndo mara yako ya kwanza kuweza kuungana nasi, msikilizaji na mtazamaji wetu, usikose kusubscribe channel yetu, usikose kucomment, kulike na kushare ili uweze kupata habari zetu kwa wakati unaofaa, lakini pia wengine, marafiki pamoja na jamaa waweze kuzipata kiurahisi zaidi. Alors, mimi nitasahisha kusema namna gani? Constitution yetu iko clair. Ça va? Iko clair. Hapaya kuwaka opoza mwenyeko na arme. Mwenyeko na arme soit c'est une rébellion point barre. Ni rebelle plutôt. M23 ni rébellion. Na opposition yenye inajulikana mu constitution ni moya, c'est tout. Donc kwanza tusifanye ile confusion. Ba rebelle biko pale na opposition iko pale. Donc Fayulu iko pale moya na conduire ba opposa pamoja na wengine benye mnaiwa kama habana reprochement na M23. Alors, une question est à préciser. Pourquoi société civile aujourd'hui yenyenaze kasema juu ya batu juu ya probleme tuko nazo inaweza kuanza patia charge ya gouvernement yanze patia opposition? Sielewi wakati iko nataka kusema kama opposition haiko pale haitafuti intérêt à peuple. Est-ce que vous connaissez manifestation ngapi, meeting ngapi, matinée politique ngapi, SID a organisé, au président Martin Fayulu a organisé pour dénoncer agression? C'est tout le comment moi m'ta manifesté du ukatala ambassadeur wa Rwanda Mkongo. C'est 2 ans plus tard, njo balikia ona kama ni danger kwa cha ule ambassadeur Mkongo. Wakati batu twende mulojike, tuache vitu vya kwenda tuko tunakuwa sawa vile batu wenye habaya hatuya vivre crise yenye tukuemo na hatuijui. Wakati societe civile nasema maneno kama hayo na balikimbia, na baliona hapa gisi tulisufrir, na baliona gisi batu balichoka hapa wakati rebelle alifika hapa. Mais il s'agit maneno gani banataka? Tuko tunajue role yetu ataka opposition, na jana tulifanya matinee politique kukaluka kubeba ku place Pascal Kinshasa kudénoncer agression rwandaise, na tukasema wazi kusema et c'est ça notre rôle ici. Gouvernement niebo kuona betuko tunafanya pour exécuter. Maintenant que comme angeli préciser kusema kina nafasi ile maneno ambayo amesema tuko mu opposition na tuko tunafanya role yetu. President Martin Fayulu ashafanya plus de 100 matinées politiques de agression rwandaise. Ma vidéo ziko, il y a des preuves. C'est que Uvira 2019, 2020, 2021 tulifanya maandamano za kutosha hapa. Ile tulifanya role yetu. Alors, nikutaka kusema hivi bwana mtangazaji. Tuko na besoin ya amani, s'il vous plaît. Kama kuna wale ambao walikuwa wanasinzia peut-être usingisi depuis M23 ilikuya humu na mpaka kisi ilitoka yeye alikuwa iko tu usingisi. Siye tulivivre ile situation hapa. Hatutaki tuendelee mwa ile hali. Hatutaki kama ulifaa vizito fike muka ya Burundi ya barefijone condition batu wanaishi hemu. Hatutaki vile. Maintenant ba responsable tunabajua. Bakuye batuambie balifiaka nini, balisinyaka nini, juu ya nini baliwekaka pays mukao 2018 leo pour que bapigane. Sevenye hatupataki kwa hii horo, hatupataki mai, hatupataki kura, hatupataki barabara, hatupataki chakula, hatupataki hakuna chochote tunabeneficie na amani tunayo tunakosa juu ya wewe bawili bakwa piganiana mukate nya haikuwa kayabo bote bawili. Voilà, asante sana bwana Mahuno Kambaza kwa hayo ambayo umeonyesha.
kwa kuweza labda kukubaliana na yale madai ya bwana Fredy Mudeba wa Nouvelle Société Civile. Lakini tukiangalia bwana Mahuno bwana Fredy, tuko tunazungumzia maintenant wakati dialogue ya madeclaration ziko za mingi. Tushasema desaccord, banasema kwanza iwe na forma ya Sun City. Nafasi mpaka hivi opposition nasema iwe à l'étranger, isiwe humu. Okay. Tukiangalia Sauvons le Congo, il posait 7 conditions préalables ya kuingia mule. Mwizo conditions ninakutana bako na quelques conditions ni dénominateur commun ya rébellion, donc yenye inahusu hata nani opposition ingine nasema tunakamata kwa mfano abandon du projet référendaire constitutionnel, mais ile kusema wafungwa wote wa kisiasa wafunguliwe. Wanasema media usuluhishi uwe chini au ya ONU au ya Umoja wa Afrika. Sijui nyinyi kama société civile hii ma condition yenye Sauvons le Congo ya bwana Kabila anatosha anatia, eske itaturuhusu ile dialogue iwe dialogue à l'attente des Congolais? Merci beaucoup ndugu mtangazaji. Kama ningelikuwa mie njo Mahuno, sincèrement ningejiexcuser tout parce que hana mature, hana maelema ya kuongelea hii sujet. Sincèrement ukamfuata. C'est ça que vous trouvez? Normalement parce que maswali zote zenye uko namuuliza hafikiria hata kujibia hata swali moja. Ndio iko na serpente, ile wanasemaka sekuba mbala, iko na bambala. Menda muuliza swali, alisema ya kwamba ke Felix hana opposition mbili, que M23 ne va rebelle. Ningemuuliza yeye officiellement anayua qui est le responsable ya M23. Anidibie qui est le responsable ya M23, qui est le responsable ya Sauvons le Congo. Amwe que leo manake anatuambia na rasire peuple congolais ya kwamba ke Kabila banafanya bloc avec l'opposition, avec Martin Fayulu et consort. Parce que tu nous officiellement que non, c'est lui qui est à la tête. Il y a M23. C'est Joseph Kabila. Ce n'est même pas caché. Et que la même personne, Mwenye Ali Peleka, pendant 18 ans, Léo Anakamata arme pour compléter contre les peuples congolais. Mais Maona nakwambia que non, Félix hana opposition non armée. Mais ndamwambia kama opposition non armée haiko. Mais pourquoi Fayulu insiste kwa présence ya Kabila? Juu ya nini? Parce que Fayulu anaambia Felix hivi, si wote tunapenda tukue, Kabila kuwa hapa na wewe kuwa hapa na sisi tukue pour que tuambiane, tumwambie pourquoi il a pris les armes contre la République yenye aliongoza pendant 18 ans. Est-ce que bon, ça c'est une chose et son contraire? Ndio maana nilikwambia mwenzetu asijicontredire. Chose ya pili, anasema ke nono Fayulu alifanyaka ma mobilisation, ma meeting na kazalika tout ça. Je vais préciser que ile marche yenye alifanyaka ilikuwa marche ya kukatala kuingia kwa polisi mu niveau ya Rwanda, et c'était en 2022. Nouvelle société civile kulikuwa ingali naongozewa na president wa commission Mheshimiwa Andre Biadunia ambaye tunasalimu en passant pour ses efforts yenye konafanyia Uvira et le peuple congolais en général. Mais leo nakuambia que nono alikuwa naifanya. Question yangu kwa ndugu Mahuno, depuis maintenant depuis M23 ingilie Uvira, siwi kama Goma na Bukavu. Goma balingia le 9 décembre bakatoka le 18 janvier. Maintenant utuambie pression yenye opposition leo bako nayo. Nini bamekwisha kufanya? Parce que balifanya récemment activité ya kabambi sana yenye limogopesha président de la République, parce que pour Félix, lui n'était pas pour du dialogue, parce qu'il anayua que non kwenda ku dialogue soit mutamu imposer que élection ifanyike tout 2028, c'est constitutionnel, pale hakuna problème, ou carrément munafanya nini, munaenda ku transition. Et wakati munaenda ku transition hata kuwa tena na mise ya inchi. Pourquoi? Parce que mutafanya gouvernement d'union nationale.
Gouvernement d'union nationale, ça veut dire quoi? Société civile quota, si opposition quota, si M23, parce que ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché pourquoi? Parce que celui qui représente le M23, c'est Kabila, et c'est connu de tous. Si union sacrée, banafanya le gouvernement d'union nationale, hata kwa tena na même mise. 3. Félix hata kwa tena na même mise comme institution démocratique de la République. Pourquoi? Parce que wenzake imposer, notamment ça veut le kuseni. Non, il faut faire une réforme pale. Concours constitutionnel, il faut faire une réforme et consort. Ça veut dire quoi, monsieur Mauno? C'est un garçon que j'aime très bien, mais vous devez être il faut éviter kudanganya peuple congolais. Éviter kudanganya peuple 30 secondes bwana Freddy, 30 secondes. 30 secondes, 30 secondes. Vous cherchez le partage des gâteaux, pourquoi? Parce que Moulianza weka pression, parce que Félix il voulait changer la constitution. Il voulait réviser, c'est pourquoi pression inakuwa. Mais je vous dis, kama hii pression yenyewe voilà bwana Freddy, 10 secondes, 10 secondes. Une seconde ndugu mtangazaji. Voilà. Ingelikuwa njo pression munaweka pour que hii vita ikue iishe. Mimi nawaza que no mungelikuwa na soutien ya population à 100%. Mais le contraire, merci, c'est le partage merci, des gâteaux. merci, Na merci. ile manani vous avez demandé une seconde, c'est déjà passé. Une seconde ndugu mtangazaji. Non, uliomba une seconde, réserver le reste. Merci beaucoup. Le second tour. Haya kabisa, tuko nanyi, nafikiri kwamba tuko tunazungumza madai yenye yanazunguka pale. Bwana Mahuno, ili iko kweli ulishasoma ile cette condition préalable yenye Sauvons le Congo ilionyesha. Est-ce que nyinyi kama watu mliona mweye, mlikuwa na vision tufanye dialogue? Est-ce que hii condition itawaruhusu kufanya dialogue tele ke mulifikiri, ama hii makondisio hii inataka itakuwa ya pingamizi kwa dialogue ambayo wakongomani wanatarajia? Asante bwana mtangazaji. Najua tuko na besoin, niko na insister, tuko na besoin ya amani. Dio. Na wakama tuko na besoin ya amani, il faut tuyue banani banatumana amani haiko. Bwana wa société civile haiko Freddy mwenye nilikuwa najua jana kama acteur wa société civile mwenye iko na raconter kwa radio. Ça ce n'est pas normal. Acteur wa société civile kite kwenye anapashwa kuwa comme société civile anasahau. Il veut, c'est comme aujourd'hui ningeanza mwambia gisi ko société civile atengeneze mabarabara, afanye maandamano comme ça, akimaza maandamano rebelle apita nakimbia. Donc moi je pense que il faut kila mtu anafanya kitu selon role yake. Na kiapili askue, je pense que tukue tunakuwa kohera wakati tuko tunaongea vipi. Nani alikwambia kama ni Felix njo atasema kama unjo opoza wake? Il faut kuwa na réfléchir mkusema. Wakati unasema que non, c'est nani bwana Mahuno anasema, mimi nasema kama Felix hana opoza na arme mbele yake. Haiko Felix, ni texte s'il vous plaît. Ni constitution ndio na déterminer qui est opposant. Hapana kuleta vitu vya kuwazia parce que quelqu'un anaenda mbarabara na anafanya hiki contre pouvoir, si ce n'est pas légal. Déjà il est hautaiweka mon opposition. Opposition c'est légal. L'opposition c'est légal, c'est constitutionnel, c'est reconnu. Article 26 somme la constitution. On ne parle pas d'opposition non armée. Mais aujourd'hui kwa ta kuleta ufanye confusion pour que mukamate benye FCC qu'on a fait au tuseme benye Kabila qu'on a fait mkie mubuweke ku président Fayulu. Non, je pense que tusitembe mu dimension haiko. Président Martin Fayulu est très clair. Bwana Freddy anajua nilikuwa Kinshasa 2020 nani Kisangani 2022. Niliparticiper kwa élaboration ya manifeste de Kisangani. Yenye ina constitué projet, ina résumé projet plutôt ya des sociétés ya SID. Nilikuwa pale pendant 2 semaines tuko tunafanya kazi pale. Depuis 2022 mon projet de société tuliweza toa pilia kusema qu'il faut pour la paix il faut une cohésion nationale. Manifeste de Kisangani niko nayo, mwenye iko nayo besoin nimpatie nayo hapo. Cohésion nationale. L'état que c'est tuko tuna réfléchir mbali juu ya cohésion nationale.
Mtu wa société civile sasa angalia anakia kuambia kama mko mnatafuta kazi. C'est aujourd'hui que le président Fayulu va chercher ministère, anatafuta ministère là où il a refusé ma accord ya kutuer pays en 2018 avec Kabila. Soyez sérieux. Et moi je pense que turudie kuna fasi zetu société civile, fanya ce que vous pouvez. Jamais sitakiaka fanya société civile après marche Dieu amani ke kuambia mtengeneza robinet ngapi. Il faut commencer société civile mulifanya marche juu hakuna kura na pita na kia kubiro nouvelle société civile et bwana kama tuletea kura. C'est ça. Donc vous commencez à énerver les gens wakati mnaleta debenya haiko kumstari. Opposition kuna role yake, société civile kuna role yake, zina exercer ka pression ku pouvoir, je précise. Zina exercer pression ku pouvoir pour que y améliorer vitu. Hapana kukamata uanze ipatia responsabilité depuis mlianza fanya ma manifestation tuliona nini? Non. Et donc avec deux aujourd'hui, chaque fois que une société civile ikifanya manifestation Muvira au Mugomo Baridi kusema ke hatuna soko, ndalamkia kubiro asubuhi nibaambie kamulisha tia msingi ya kujenga soko. Parce que c'est ça leur option, leur façon ya kuona vitu. Nous voulons la paix, tunataka amani, na yule yote ambayo tunayua kama anaweza kusababisha amani isikue. Siye tunahitaji tuikae tuongei. Mpenzi mtazamaji wa Kwetu News 24, na kusalimu kwa mara nyingine tena kwa wewe ambaye unaendelea kutufuata hapa Kwetu News 24. Tunawashukuru sana kwa upendo wenu na uaminifu wenu. Ninyi ndio nguzo yetu, na kazi hii yote tunaifanya kwa ajili yenu ili tuendelee kuwaletea habari za ukweli kwa wakati na zenye muonekano wa juu zaidi. Leo tunakuja kwenu kama familia. Kwetu News 24 inapitia changamoto ya uhaba wa vifaa vya kazi ili kusimama vizuri zaidi. Ndio maana leo tunawaomba mshike mkono chombo chenu. Mchango wako wowote uwe wa fedha au kifaa cha kazi utakuwa na maana kubwa sana kwetu. Hakuna kidogo mbele ya nia njema. Ili kutusaidia au kutoa mchango wako, tafadhali angalia namba zetu zilizowekwa hapo chini ya video hii na uwasiliane nasi. Asante sana kwa kuwa nasi na kuendelea kuibeba Kwetu News 24 moyoni. Naam, msikilizaji wa Kwetu News 24, nikushukuru kwa muda wako na kuambatana nasi mwanzo hadi tamati. Nikushukuru pia kwa kuweza kutawanya habari hizi, kulike na kucomment, maana umefanya jambo la maana sana. Mimi ni Espoir Mukubure Muhamba, hadi wakati mwingine, kwa heri.